أيوة ليش؟ الأمر الآخر الآن إسرائيل يريدون هدم قبة الصخرة the dome of the rock كده and built معبد يهودي temple for Jews and هم يقولون مسجد أقصى لنا لجوز not لمسلمين. كيف تسكت أنت له؟ كيف يكون مسجد أقصى ما في للمسلمين؟ هذا لنا، هذا هيكل سليمان، هذه واحدة. حماس يضرب اليهود يوم السبت، اليهود كان يوم الخميس حيضربوا حماس، يعني هم تقدموا أسبوع عنهم الآن لأن ما في مجال. الأمر الآخر العرب الآن تطبيع، السعودية تطبيع مع يهود كيف؟ قادم الحرمين ولا مكة ومدينة، فلا بد أن يصحوا العرب، لا بد أن يصحوا، فكان لا بد من اللي حصل، واللي حصل الحمد لله اليهود هزمت وهربوا، لكن الآن من يقاتل الآن؟ أمريكا، بريطانيا، فرنسا يقاتل، يقتل النساء، يقتل الأطفال، إن شاء الله قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، لكنهم هزموا حقيقة ولن ينتصروا بإذن الله. غزة ستنتصر عليهم حتى لو لم يقف معها أحد، يكفي أن الله معنا. Baik. Jadi begini, yang menjadikan yang perang sekarang ini ada dua hal rencana yang itu sudah memang tinggal pelaksanaan. Satu, penjajah Yahudi ini karena tambah lama tambah merasa sudah kuat, dia sudah maksud dan tujuan untuk membongkar Qubatus Sokhra. Qubatus Sokhra itu masjid Palestina yang yang kubahnya emas, warna kuning itu kan di dalamnya ada batu yang tempat Nabi Mi'raj ke langit ya. Itu sudah diklaim secara agama dan gerakan itu masif bahwa mereka akan membongkar masjid itu dan akan membangun rumah ibadah Yahudi dengan mengatakan sudah banyak tulisan bahwa ini milik Yahudi bukan milik Islam. Itu lama kelamaan memang akan terwujud. Nah, bagaimana caranya menghentikan dia? Mesti dengan kekuatan, tidak mungkin dengan meminta, memohon dan seterusnya, nggak ada. Nah, artinya disitulah rakyat Palestina itu bergerak ya, mewakili kaum muslimin di seluruh dunia. Yang kedua adalah persoalan status Palestina yang dijajah ini kan hampir punah, hampir mati karena dilupakan orang sudah mulai normalisasi hubungan dengan Israel, mengakui Israel sebagai negara biasa, mempunyai hak ya, mereka bukan penjajah. Nah, ini juga harus disentak dan orang harus diingatkan. Makanya orang yang ada di Palestina yang merupakan yang punya tanah tambah lama tambah terusir dan sudah pengalaman tadi ternyata yang lain tidak berguna, maka harus dengan kekuatan supaya bisa tersentak. Nah, kemudian yang ketiga kata beliau tadi, kalau soal kan ini semua ada dasar agama juga. Yahudi bergerak itu atas dasar akidah dari kitab Talmudnya ya, yang istilah yang dibuat-buat lah, yang dipalsukan oleh orang. Nah, kalau umat Islam di situ itu atas dasar agama, untuk membela agama, membela Masjidil Aqsa tempat Nabi Isra Mi'raj, kemudian ya untuk membela tanah airnya dan untuk merdeka. Perjuangan untuk merdeka itu kan memang sudah sepakat seluruh manusia apapun agamanya itu adalah hak orang untuk memerdekakan diri. Nah, sehingga atas dasar janji Allah, janji Rasulullah SAW mereka bergerak dan sudah membuat persiapan. Persiapan itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun lah. Dan hasilnya insya Allah kita tahu kalau secara militer ya menang, hanya secara politik. Nah, itu yang jadi kendala. Tetapi bagi rakyat Palestina yang berjuang, mereka lebih yakin dengan janji-janji Allah daripada halangan-halangan politik yang masih diriak-riak. Itu juga bisa akan dikalahkan sebagaimana militer tadinya kan juga mustahil untuk bisa melawan Israel. Nah, hal-hal semacam itu yang membuat mereka bergerak supaya tidak telat. Ya, anehnya itu kan kenapa PBB nggak ada pasukan perdamaian kayak waktu di mana dulu itu dijagalah perbatasan Gaza itu dengan pasukan PBB perdamaian dijaga itu. Ini rasanya kan seperti hanya mereka itu hanya simpatik di lisan, tapi aktualitasnya tidak berjalan. Kalau paling mudah itu kalau memang ya mereka PBB sekarang sudah mendeklarasikan bahwa Palestina merdeka, pasukan PBB itu kan terdiri dari beberapa negara. Kenapa nggak ditaruh di perbatasan untuk menjaga perdamaian misalnya? Yani huwa qal ana fahimt yani muqawamat Palestiniyah yani hum ala haq kada lakin nahnu nanzur faqat min haythu nadhra
anahum masakin limadha yuqawimuna bi anfusihim hakadha fa kadzalika idza kana huna qarar majlis umami bi istiqlal Palestin limadha la yub'ath hunaka juyush al-amni min qibali madha naqul hayat mutahida lima ada hakadha mungkin tubayyin. بالنسبة للفلسطينيين إن شاء الله ليسوا ضعفاء هو أقوياء إن شاء الله بإذن الله بالله سبحانه وتعالى لأن الآن 75 سنة إلى متى؟ يعني صاروا بعدين إسرائيل تأخذ أراضي الآن لم يبقى من الضفة الغربية سوى 8% الآن يأخذوا كل شيء الآن بعد سنوات آخر شيء يكون نتنياهو ما في فلسطينية إما القبر الموت أو يخرج إلى الأردن أو يطلع إلى مصر. نعم. هو لا يسكت هو. نعم. هو ليس ساكت عنك كأتصل. نعم. فأنت لابد أن تقاوم. أنت الآن رجل يدخل عليك يريد أن يطردك من بيتك أقاومه يا رسول الله رجل دخل بيتي قال امنعه قال فإن قتلته قال هو في النار قال فإن قتلني قال فأنت في الجنة. ايش تفعل أنت؟ نعم. 75 سنة والشعب الفلسطيني جالس. العرب جواسيس عملاء للغرب الآن ليس فيهم خير. سعودية، إمارات، مصر، الأردن، البحرين هؤلاء ما في فرق بينهم وبين اليهود الآن. هم يتآمرون على فلسطين. Jadi beliau gini, orang Palestina itu paham betul, ya, paham betul tentang siasat dalam negeri, luar negeri, tantangannya, kekuatannya. Jadi karena mereka adalah orang yang punya tanah di situ, ya, yang punya kewajiban untuk membela diri, termasuk untuk membela Masjidil Aqsa, walaupun mengharapkan dari negara lain, tapi tidak menunggu dari negara lain. Karena itu orang Palestina merasa mereka kuat, walaupun tidak didukung oleh siapapun, ya. Jadi mereka yang lebih mengerti kondisi itu seperti apa, baik kondisi tantangan maupun kondisi kekuatan dirinya. Termasuk kondisi bahwasanya negara-negara sekitar sudah tidak membelanya, sudah membiarkannya, ya, membiarkannya. Nah, gitu loh. Dan keyakinan tadi secara agama, mereka berperang ini kan di situ ada pendidikan agama, memang betul-betul didasarkan kepada agama. Mereka kemudian melakukan persiapan-persiapan yang di luar perkiraan orang lain gitu. Nah, itulah yang mendasarinya. Terus sudah 75 tahun. 75 tahun dijajah itu awalnya kan dibantu sama negara-negara sekitar. Tapi ketika negara sekitar kalah, terus berdamai, kalah, berdamai sampai seorang diri. Sampai dikatakan urusan Masjidil Aqsa urusan orang Palestina, bukan urusan orang lain. Sampai dikecilkan urusan Palestina hanya urusan Hamas, bukan urusan orang lain, bukan urusan kaum muslimin. Mereka paham betul, sadar betul. Nah, sehingga mereka bergerak gitu. Walaupun tadi antum bilang melihat secara umum kasihan. Iya. Ya, memang kasihan betul, kasihan. Oleh karena kalau kasihan ya ada kewajiban lain ya, secara agama kita itu tidak harus menunggu pemerintah. Kan ada politik, perjuangan itu kan bisa dengan berita, pembelaan informasi yang benar, bisa dengan kemanusiaan juga didukung. Nah, kalau masalah politik ya tergantung nanti di akhirat ya tanggung jawabnya yang menjabat kan itu. Kalau kita rakyat ya nggak ikut ditanya soal itu. أما الأمم المتحدة الآن الأمم المتحدة ليست للعالم هي لأمريكا. يعني قبل يومين العالم كله كل العالم يجب وقف إطلاق النار. أمريكا يقول لا فيتو خلص كف الفيتو. أمريكا إلى الآن 70 فيتو اتخذت أمريكا ضد قضية فلسطين 70 فيتو. أمريكا الآن هي لماذا خلقت إسرائيل؟ هي خلقتها حتى يتفق العرب والمسلمون. هذا زعيم أمريكا إيش اسمه يقول لو لم تكن هناك إسرائيل لخلقت إسرائيل لعملت إسرائيل. يقول كيف العالم بدون إسرائيل؟ هو عبارة عن قاعدة لهم، هو لأمريكا الآن. والآن الأسلحة كل الأسلحة الآن يضرب في غزة كلها أمريكية. الآن طائرات بالأسبوع الماضي فقط 400 طائرة أمريكية تحمل أسلحة ليسقط غزة. الآن أسقط على غزة 2 قنبلة نووية والحمد لله إلى الآن ثابتين وسينتصروا بإذن الله. غزة فيها 120,000 حافظ القرآن والله لن يخذلهم رب العالمين. لن يخذلهم. Jadi subhanallah tadi dimulai dari dengan adanya perang yang terakhir ini kan subhanallah terbuka fakta-fakta yang tadinya banyak orang tidak tahu, hanya orang tertentu, sekarang terbuka untuk dunia.
Termasuk ternyata yang dimaksud PBB itu ya hanya Amerika yang punya hak veto itu kan. Makanya seluruh dunia bilang hentikan perang, ternyata di veto. Yang orang semakin tahu dan bahkan rakyatnya masing-masing sudah tahu di bangsa masing-masing itu. Dan juga orang Palestina juga sadar berapa banyak keputusan PBB ditolak. Itu secara politik kan. 70 resolusi PBB tidak ada yang ditaati, kan percuma. Gitu loh. Jadi nggak ada cara lain kecuali dengan cara pendekatan tadi itu, politik itu. Pendekatan adalah jihad lah istilahnya, atau melawan ya, perlawanan dengan senjata. Perlawanan dengan senjata. Ya, tidak boleh juga kita menggunakan istilah perlawanan dengan kekerasan. Gimana ya? Salah. Ya, kalau bahasa fikih kan ya Quran ya jihad kan ya. Dengan melawan dengan kekuatan, bil quwwah kata Al-Qur'an. Ya. كذلك خلصت؟ Nah, كذلك الآن هو اليهود لو تركتهم الآن هم لا يريدوا فلسطين فقط. يعني يجب على العرب أن يساعدوا الشعب الفلسطيني لأنهم هو يريدهم. يقولون من النيل إلى الفرات حدودك يا إسرائيل. يريدون مصر ويريدون العراق ويريدون الأردن ويريدون لبنان ويريدون سوريا. الذي يمنعهم الشعب الفلسطيني. يعني الشعب الفلسطيني قدم أولاده وقدم بيوته وهو يجاهدهم حتى يمنع عن الدول العربية الآن. العرب الدرب